দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तो मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तो माबो खरग्रक तालति जरानि यागोलो पाइथगो कक्ति सालो नगो किफिलि सखाइखा लाई थानाय 27 फेब्रुवारि सालमारियो खवाइ बिदिया बर्डर आमसाय खेतोख्लायनानि थांगै बीजेपी बाय बांलादेश हावरमै लांजाखनाय खवाइ साम्पा आवर आमसानि ग्रुपरो देबरमा ते राजीव देबरमा कक्ति सालो कलेशनि भारत बांलादेश बर्डर आमसायो नुखुनि बररखनि यागो बररखनि याफाइ रखा बीजेपी नि अजामारो माजाखा हासन त्रिपुरा साहामताय मते बेबार कुमार जमातिया प्रधानमंत्री आवास योजनानि बिसिंते गोबांखौ मारियो नक तांनानि सफायता सेबसाव फियाबा नक तां थानियो नांमानि माने खनि रखनि मुलाजा बांरुनानि बागै चाइतो मुना हारखा हंके नाहारजांनाय कराक साथारमु कक्ति सारो साब्रबि मेलार मा थंनखलाव लुवा जिजाक नगर पंचायत चंग मारियो कप्लाय एंमानि बागै ख्लाइजाक या चकसकमानि बान्दो कक सानानि थांगै अ करकसाका हास्तेनि मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार दे खरकनि चिनि त्रिपुरा TSR जवान्नाव बथानाय बरकनो कराकनि स्लाय कराक बुस्थुम जागनानि बागै हानुहाय सानमुंति साका हासेन बुबाग्रा महाराजा प्रद्योत देबरमा कक्ति सालो लेट किरण कुमार जमातियाते लेट मार्क हासिन जमातियानि रुखुंगो थांगै एडिसि हाफांनि बखाक्तै बरकनि नुखुंनि बररकनि यागो लाख काइनि सुबासु याफाइ रुमानि जरावो हानुहाय अ सानमुंति साका हासेन बुबाग्रा महाराजा प्रद्योत देबरमा चासार हरर साकसाक नै तंथाइनौ निखिताइ नगो खासि जाके मानखा बिसिनि चिजुगो अमनि ख्रक्सा बरकनि मांगथै मुं सादान सरकार किसासक सारमै अ बरक बख्र खामसे तंमानि कक्तमा माखना आमसाय फाइ सकपाइका पुलिस पार्टी मुं राजखा अग्रिनि इन्द्रनगर ITI रोड आमसायो तैसाव तुगुनानि थांगै तैकलगै थैखा बिसिसिनि अमनि ख्रक्सा सिकलि चेराय मुं फुलवन्दी कुमारी तंथाइ बिहारनि नद जिल्ला आमसायो फियाबाते कलकमानि यागलुब किसि सानि बागै थांगै फाइगा तै खरकनि चेराय रक पार्टी मुं कक्ति साल फुंगो जिरायनिया थानानि मान्दै थांमानि लामानि कायसा इट बातानि कक्तमा
Tabuk koktoma syukrubai. Talti Jawanni Yago paithago kokti salo nogo kifili sokpaikha. Lai thanai 27 February salmario. Khwai Bidya Border amsai khetoklainani thangai BJP bai Bangladesh hawaromit langjaknai khwai sampa awar amsanim grupodo deborma te Rajiv deborma. Kokti salo koilashoni Bharat Bangladesh border amsayo Nukhungni Bororokni Yago Bororokni Yapharwi Rwkha BJP ni ozamaro. Maja kahasen Tripura hamkai mote bebar kumar jamatia. Khwai hangkoni SP Rajiv Sutrodor Koilashor Bokasteni ADM Santi Ranjan Chakma Bokasteni AGPO Sondon Shahanu Khoboi BJP te BSF ni kujuk ozamaro. Bharat Hakotoni Ministry of Foreign Affairs Hakotor Hafang Haste Hafang te Bangladesh Hakotoni kisasuk khaganang lukurokni chuba chubai paithago kokti salo sakchakni asaimani hawaki pili sokpaikha. Khwai Bidya Border amsayo khetoklainani thangai BJP bai Bangladesh hawaromit langjaknai khwai sampa awar amsani grupodo deborma te Rajiv deborma. Kokti salo koilashoni Bharat Bangladesh border amsayo Nukhungni Bororokni Yago Bororokni Yapharwi Rwkha BJP ni ozamaro. Bharat Hakotoni bokhaktei a salo Bororokni yasak sogoina harkha Tripura hasten Tripura hamkrai mantri Mebar Kumar Jamatia. Aro sathai klayo lai thanai 2021 bisini 27 February salmario. Khwai Bidya border amsayo khetoklainani thangai BJP bai Bangladesh hawaromit langjakmani khwai sampawar amsani grupodo deborma te Rajiv deborma. Aboni Yago talti jora romoi Bangladesh alongo sob jagai tongmani borok. Borokno kifili tubunani bagai haste hafangno khoboi hasten Tripura hamkrai mantri Mebar Kumar Jamatia MLA Brishake tu deborma te Maharaja Pradyot deborma bai malai mani borokni Nukhungni bororok. Aboni loge borokno phiogoi tubunani bagai Bharat Hakotoni Ministry of Foreign Affairs ni subacho naharmani hasteni Hakotor Mantri Pratima Bumir. Abo ekheno borokno hasteo kifili tubunani bagai joto beremi saktamu naharmani hasten Tripura hamkrai mantri Mebar Kumar Jamatia te Maharaja Pradyot deborma. Paithago joto khaganang ozamarokni chubacho te joto Tripura lukurokni surimungno ongkhamung thang. Talti Jawanni Yago paithago kokti salo nogo kifili sokpaikha. Lai thanai 27 February salmario Khwai Bidya border amsai khetoklainani thangai BJP bai Bangladesh hawaromit langjaknai khwai sampa awar amsani grupodo deborma te Rajiv deborma. Kokti salo koilashoni Bharat Bangladesh border amsayo Nukhungni Bororokni Yago Bororokni Yapharwi Rwkha BJP ni ozamaro. তার যখন ইনফর্ম আমি পাই তারপরে আমি মিনিস্টারের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তো বলার পরে উনি আমাকে হেল্প করেছেন যে ওই ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা একটু চিন্তা করেন আমি বাই দিস টাইম দুইবার আমি মুলিবাজারে গেছি ঢাকাতে গেছি মুলিবাজার যিনি ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যিনি রয়েছেন নাহিদ হাসান ওনার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি এবং উনি আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছেন এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদনের জন্য এটা কিছুদিন দেরি হয়েছিল পূর্বে একবার ডেট ছিল যে 3 তারিখে 3 অক্টোবর খুব সম্ভবত তো এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন ছিল না তো ইদানিং আমি আবার যখন বাংলাদেশে গিয়েছি তারপরে ওই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে তো গত পরশুদিন কাগজটা পাওয়ার পরে আমরা সবাই খুব খুশি এবং আমি মিনিস্টারকে ইনফর্ম করেছি মিনিস্টার প্রটোকল অনুযায়ী আজকের এই প্রত্যাবর্তন যেটা আমরা বাস্তবায়িত করতে পেরেছি এর জন্য ত্রিপুরাবাসী এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক জনপ্রশাসনের সমস্ত লোকদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আমার সঙ্গে আমাদের এখানের আরেকজন টিলাবাজারের গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান উনি যদিও অন্য কাজে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি ওনাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম ওহিদুজ্জামান সাহেব Bharat Hakotoni bokhaktei a salo Bororokni yasak sogoina harkha Tripura hasten Tripura hamkrai mantri Mebar Kumar Jamatia. Belai kena tongtoka, cini takub kenai, cini Rajiv deborma te grupo deborma, baru tini Rwkha, baru prai 10 mas baru Bangladesh sodak tungmani, ini baru nucung manka, kahamkan nucung baru manka, sing sai mano je baru border area tungnai rok, belai ke biriman mano, itu mau waisaya onek baru mahayangka, cini border area tungnai rok. जों बेलायखौ दुरबाय गोहो सामानो तामखाय चिनि फेंसिंग माने परेवो चिनि फेंसिंग आइन बांग्लादेश दिगी चिनि जागा क्लाय थांखा चिनि ताकु ग्रुपदते चिनि राजीव सनि ताकफोनो जागा दंगो ब्रो आइन फेंसिंग पारो ब्रो थांगै खेतरा माखलायो फसल खायो आबो चिनि इन्डियानि जागा न तामखे नियम दंगो दे 0 पॉइंट होते 100 मिटार नि बिसिंगो जों फेंसिंग मारो गोबां मानसिनि इन्डियानि जागा आयं फेंसिंनि हादर दङ आबांनि बरक बाइक दङ आरो मा थांगो बरन कुनु
ইনকাম করি বড় খেতক হাই মাসাগো আমনে বাগৈ জরা জরা বড় আর থাঙ্গে ফসল মাখলাयो কৃষি মাখলাयो আবাইকে বড় খাই থাংমানি আ জরাগো হঠাৎ খাই বাংলাদেশনি বিডিআর কনে পুলিশ ফাই বড় ন কর সংকা তে বড় রমচাং থাকা কোনো বড় থানে কোনো বড় হাময়া সামং তামং করি বড় একদম সাদা সুদা বড় কাহাম আবু প্রমাণ মাখা ক্লে বড় ন মৌলভি বাজার জেলা বড় চবই টংখা जों खानावनाय बरेव जों गोबां मानसि सुइलायखा आंनि जे अनेक बने चेष्टा खालायखा आरो एमपि मौलभि बाजार एमपि बबे जों कक सालायहौखा तै जों उकिल रमखा खायख्लायगै फियाबा ब्लाइ लेरखा नियम जों साइमानो जे 3 मास परेवनो बरो यवना तंमानि किन्तु बरो 3 मास परे यवलिया जोंनि बिसिम कमिउनिकेशन गेप थांखा अबयस्य जोंनि बांलादेशनि आयेन कानुन अनेक राग जों साइमानो जोंनि इन्डियानि आयेन खाया বিভিন্ন বড় ইয়কফানো বড় হজাকলিয়া আবো ইন্ডিয়ান এমবেসি जों मा साहका वाइनि वाइ थाम आं निजे साहका चिठि सुइखा हाकि बरक तिनि यकखा आं तिनि सारामसुको बसि चिनि गोबां मानसिनि बरक दं तिब्रा साराव बिसोर खवायारि आगो भारतनि कयला सहर जेब्रा बजार दंनाय रक बर बेलाखिन बिरो नामनि दंग अबो वाइसिया बर अनेक बारम हाय आगरावबो अमाहाय खायजागो बर क्रि करगो मा दंग आं कयनाय जे तिनि सरकार इन्डियान गभर्नमेन्ट बायदि बांलादेश गभर्नमेन्ट खायसा पलिसि खायथं जे बर्डार एरिया तंनायनि बागै একটা कार्ड फान रेनांथं ओंखांखाय थां फायनानै बाय सुबिदा नाय कोनो टेम्परारि फान जों कार्ड रेगे जागो आं एज ए मिनिस्टार ट्राइबेल वेलफेयार आं सालायनाय जे बर्डार एरिया तंनायनि बागै खायसा जों कार्ड इस्यु खायमाखै बाय जागो बर थां फायनानै बाय बर सुबिदा नांगौ आबार बागै आं वानसखा तेगेसा कोखंगा जे ताको ग्रुप फोटो बाय ताको राज्य देवर मध्ये बांग्लादेश नि यागै फेमनि तेनि अजरावो अजागावो जे खागोनां साबो बरनो एबा हेल्प खागोनां सारनो आबो सायदेमा स्पेशली दिनै आं सानामुसुगो दे आंनि सिमान मते जोंनि कमिउनिकेट खायनाय जोंनि जारा फाउन्डेसन मुशाहिद आली ब जार्नालिस्ट ब आउटलाव तंगो bo jara foundation ni secretary bon no ang romkha bo 2 bar thangka bangladesh a bangladesh thangi bo arni mp roi malaikha teron disiro malaikha te jail authority tei bo ukil bromkha ang man belai hambai maro din jara foundation ni borok bo khoroksa tin india ni borok no kintu bon kabang ma taku buku bangladesh tongo bana saka ang man belai hambai maro tei bo kabang ma chini bisingo kabang ma saijo khaika amor ang jotor bom salia kintu जत्तनो नांगफ्रु खाब्रानो बागै जों जत्तनो खारियाव जाक सुदा आं सिमिया गोबां मानसि बर दं तिन नेताराव बा तिन जे जाति गोष्ठीराव जत्तनो बर हेल्प फैखे आबो जों पैसा दि बरक जगै फेमनि यागोल तिनि आनिनि खुब दै नों ताबो बरकनो ताको गुरु फटो बाय ताको राजि देवर मननो काम हामबायनि सा आं बेलानो बेलाय हामबाय मारावो बर जों थांमानखा जों अनेक वाना थलायमानि बरनो आं बिजिट खायखा बर बसाबति राव बने कष्ट तंलायमानि ताबो बर फिरावै मानखा जों थांमानखा तै बरनि जों साइमानो जे बर गार्जियन नगनि बरक फातरा तंजाक 10 मास 9 मास बर फातरा तंजाक बरनि अर्थनैतिक बरनि रां पैसा बेलाय अबाब मुखां साइमानो जे कामाय खायनाय आबो जिनाव करिखा आबां बर बेलाय बिरन मानखा आं वान सौना आंले साजाक बरनो जे मानसक आनि हते आं चुबानाय तै बरनो आं एप्लिकेशन रेडि सागा बर रेखा जिनि एसटी कर्पोरेशन होते जिखुनु একটা फेसिलिटिस आं बरे माते प्रायोरिटी नानाय बरन बागै आं चेष्टा खायनाय तांगै आं साइमन बर बेलायखनो बिरमानखा बर 10 मास कामाय खायमालिया बसाबति र बेलाय साफारानि तंखौ आं साइमनो बन बागै जों सरकार होते जे मानसक आं बर फार्स्ट प्रायोरिटी रवै ना बरन आं हेल्प खायनाय 27 तारिख फेब्रुवारियाव बिडिआर नसिनि बिएसएफ न सिनी गेट पास दङ गेट पास हुए करे सिन खेतनाय किने थागा केसिन पारानि होइते बा फेन्सिन होइते प्राय 0 पॉइंट अफ दिसिनि जागा दङ हयतो जों 0 पॉइंट गाना फानमान बा 0 पॉइंट फानमान या बारो केसे तुइनि आरि दङ ओ तुइनि यां नारसु आजराव बांलादेश बीजेपी फैगा तुइ फैसा लाइया कनै फै जों आनो सिगां माले नोंतां खायाला आं खेतखौ सामलायनाय दङ गेबो उनाव ककिजा सुननानै बायदि आं दैगाना
ani singo kha kyang thangya amne khe to ang kharna khe to kharmano ani hawo bang kharliya lokhe bo ani seleti kisa distance to man bo ani gana pheka tamong lokhe paro tam pheka sono unga selai load khai na na kokoi phal lason trangna ne ab haigi full pheka ta sono jor khai ge sum baddo tamong in lab ba se re sum ni matha ge kumla mudi thangai kisa haksa tranga bol sono bai ko gati se trang tha tisi tranga ya gani srimong thana to ni kha seri go masa to ga bora jelori go ngade norong aro thangai boba heki ma tongkha na eba norong no saya chariya khaniya aba heki na norong no jelo toni ba lokabo toni aba hero lo boba hero sari ma to sari lokabo to no sari je ko ni asami ro no je sari tia ba ken sari to ফ্যামিলি Nukhungni boro tai luku boro ba kedalna ba kon sujug subida da jakan no sung chesta khaika khlaina ni bagi কিন্তু কোনো মতন সুযোগ দিলে আবার সবাই আইনি বাইরে ফোন খাইনা নেখানো বেসুং কোনো মতে সুযোগ যোগাযোগ নাই মালিয়া লাস্ট প্রসেসিং নাহার গাছুং কমিউনিকার কিন্তু মাধ্যমে তুই খানা জুম কক সারিকে তা নক টিমার আমরা কি মাকে চলে Olokai bahake yang panjang ni ko mane Bangladesh ni India panjang bahake ko proses Rwkha abo to juno jefur 2 tarik thangnai mas ni 2 tarik juno protection code khaitlang afro malai khaje Tripura online porishod silat bibag lichin baro bukum bararo juno code khai malai ke chung sinang bagi joto samtang do libang sarata afro saimga jung kisa khaw panma ga jung dewana dia ta sentang thangsinai bum siwa subai tai norok khai obo hai jaga border fencing a jaga ganang tai Tripura sa lukurung no tai nor je pyo to man je kam khani ko chuba nai no tam ko khasana mo Ora no belekena hambai ma do asu kosto khai je sin bagai samung tang mani bagai talchi jorani Yago sakni loge songno gana mokol bai thangki phili phaimani nugai tongthok mani loge khaka mani bai mokolo mukti yor mani bathakri malia guru podote Rajiv Debor mani loge song Ani musai mungkai Rajiv Debor ma orang tini angkir orang mana betul orang kok kucing kah hamda bung kah nugi kosto bung kah bin agin cehera bokeri kah ramui bin mung no ekdom kera mung thaka agi buk mutia tangi dukho bay anando epakana ulata bor no yang panjani phiro panjani ya je chuba nai no tam ko khasana mo yang kayaknya nih kok je cuma subana nih no bong no ang bukhabai aku bay no bong no hambai ma Yapharwi Bororokni hingkai borok tini suk jara po sopai gala kamu borokone kosto kai mani Yago no cin borok sini Yago sopai ya Kira gue mana itu belai ke tong thoka tini ke angde ciu noman ka tapi kamu kalau bayi tang bondo ka bagai belai ke tong thoka jeng sekarang kau bare bare lagi belum apa roga itu belai kosto nang mani tini tak mah tak itu tong thoka je chuba nai no tam ko khasana Cuma bisa subana itu tuh tapi tampung belai ke hambai sini oh hani je sarjong na singde sana na Contoh singde no cuma subaka anh hani sini anh hao tong này đồ Bangladesh hao tong này đồ sini Bororok sini sumun sarjong jonok sarjong sini situ song tak Borok cuma belai ke no subaka bong no thang này ke Borok ada thang này Borok bay malai ke Borok no jenang manok Rwkha artinya naik mah bang bong no belai ke na hambai mah dulu sini Bororok no Borok anh ni masuk lota Borok no yasa gai dahar mani pandawa hasen Tripura hamkrai mote member Kumar Jomatiano karibo majaka khwai hangkoni SP Rajiv Sutrodor koilar sor bukastini ATM Santi Ranjan Chakma bukastini SDPO Sondon Saha Bangladesh Silet Greater Development Council ni Tangphang Somon Deborma Advocate Abdul Hassan te Indian Assistant High Commission Silet Betek ni Second Secretary Sanjeev Kumar no khoboi BJP te BSF ni kuchuk ojamaro Aboni Yago nogo ki phili phainai champawar amchani gurupodo Debor mate Rajiv Debor mani nogo thangka mantri member Kumar Jomatia pini loge Sangita Debor ma advocate Mintu Debor mano khoboi hapani kuchuk ojamaro Nokchin logolatin sapung guri tongoni bagai kolej shahar ni cinta ba oroboni para jara thuk
tinoro Rajiv Minok जों सफायखा मनि बागै जों बलाय खेने नावनो हामबाय माराबो मेडिया न तै बुचिनि ओरन ताकु बुहुरावनो तै तिनि राजीवनि परिबारनि बरदक ताक मालाय लै बर खुब खुशी बरखौ तंथखा आसुगनि 10 मास ब नवनि फाटा तंमानि बलाय खेने बर वाना तिनजा तंमानि तुमाय चामायं तंमानि अब तिनि अब ईश्वरनि हामारि बाय जों तिनि बनन जों मानखा ब साइस्थक हामखोनो फायखा तै भबिष्यतआव बाहायनो जों अबरनो जों खेल खायनाय जाहाथे जों गाहाम खायै जों जत साइमाना और बर्डार एरियाखौ बलायखानि बिरमान मांगो दं जों तै बे किरिकर खामा दंगो अब जों साइमानका अब बागै आं बारबानो सागो जाहाथे अरनि प्रशासन अरनि बीएसएफ आउटपोस्ट बा जों जेकुन बरदक जाहाथे गाहाम क्रंख नायलायगै बरनो जाहाथे बरनि जे खतिंया जात जों खानाका बरनि अरनि जत नुखार बरनि नखलासि बरनि फेन्सिं रोजाक abang ibarat balik kan kiri korong matonggo, kita tunjuk tentang kusi, para basis itu kusi, tunjuk tone, tak bukan kini kusi, kita tinang ni bagai, sengberan bang masalah ini kambai. Koilason ismi Krishan ini koktum cini kora. Medili, aja nado, bro. प्रधानमन्त्री आवास योजनानि बिसिंते गोबांखौ मारियो नक तांनानि सफायका सेबसाब फिया बा नक तां थानियो नांमानि माने खनि रकनि मुलाजा बांरुनानि बागै चाइतो मुंना हारका हंके नाहारजांनाय कराक साक्थार मुं कक्ति सारो साब्रबनि मेलार मा थों नखलाव लुवा जिजाक नगर पन्चायत चंग मारियो कप्लाय ओंमानि बागै ख्लाइजाक या चक सकमानि बान्दो कक सानानि थांगै अ कक रक्साका हास्तेनि मन्त्रि अक्टा बिप्लव कुमार दे नगर पन्चायत चंग मारियो कप्लाय ओंमानि बागै कक्ति सारो साब्रबनि मेलार मा थों नखलाव लुवा जिजाक माने विजय मिसिलते याचक सकमानि पांडाव नारवा अक्रा अंगै माजाका हास्तेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लव कुमार देव माजाका साब्रम नगर पन्चायतनि कतार चेयारपारसन रुमा पोद्दार दे एमएलए शंकर रयते एमएलए अरुण चंद्र भूमिग्न खबै नगर पन्चायतनि कताल कुबुन आदं रक पांडाव दाल बिदाल बदर याकारै हुंदक चिथाम नुखुंनि बेबागै 179 भोटार्स रंखा बीजेपी बदलनि बाना याफारि बरकनो लामजक सगैना हारखा हास्तेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लव कुमार देव पांडाव कक सानानि थांगै हास्तेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लव कुमार देव साखा किसासक सकांगो ख्लाइजाक डेस्टिनेशन त्रिपुरा इनभेस्टमेंट सामिट पांडाव अंया हनफानो 3000 करोड़ रांनि मुसाइन अंखा दाक्तिनो इंडस्ट्रियल ते कमर्शियल डेभलपमेन्टनि बिसिंतै कायसा कतार सकां मुंनि मोखां नुकनाय हास्तेनि लुखुरक प्रधानमन्त्री आवास योजनानि बिसिंतै गोबांखुक मारियो नक तांनानि सपायका सेबसाब फियाबा नक तांथानि नांमानि माने खनै रकनि मुलाजा बांरुनानि बागै चाइतो मुं हारका हनके नाहारजागनाय कराक साक्थार मुं हनै শুধু সেই জায়গায় নয় প্রত্যেকটি সেক্টরে কাজ করেছে আপনারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিষয়ে আগেই জানেন আমি তার জন্য বারবার সেই বিষয়ে বলি এই আবাস যোজনা প্রমাণ করেছে আমরা সিপিএম কংগ্রেস অন্য বিরোধী পার্টি কে আছে সরকারের পার্টি কে আছে সেই বিষয়ে কাজ করি না বন্ধুরা এই ঘরগুলি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে 1,59,000 ঘর 80% ঘর যারা পুরনো সময় সিপিএম এর পুরনো সাপোর্টার ছিলেন তাদের কাছে গিয়েছে বন্ধু নতুন ইতিহাস ত্রিপুরার জন্য তৈরি হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই দিশাতে কাজ করেছেন বন্ধু 14 নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার যারা ঘর পেয়েছেন 4টি জেলাতে 4 জন বেনিফিশিয়ারির সঙ্গে কথা বলেছেন সাউথও কথা বলেছেন বিলুনিয়াতে এক আমার সন্তান বোন তার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তার 48,000 টাকা যে প্রথম কিস্তি পেয়েছে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং সেগুলো কাজে লাগানোর জন্য বলেছেন বন্ধুরা আর আজকাল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যখন বড় মাত্রা আসছে তখন কিছু বিজনেসম্যান ব্যবসায়ী আমি এই ময়দান থেকে সমস্ত ব্রিকফিল্ড অ্যাসোসিয়েশনকে বলবো ব্রিকফিল্ডে যারা মালিক আছে তারা একটা নতুন সুর তৈরি করেছে পয়লা আসে না তার জন্য ইটের দাম বাড়িয়ে দেবো আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলেছি ইটের দাম যা আছে তাই থাকবে যদি বেশি দাম না হয় গরিবের কাছ থেকে তো তার উপর অ্যাকশন হবে বন্ধুরা সমস্ত ডিএম কে বলে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত ডিএম কে এমন নয় যা 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর ইট যেই দাম ছিল সেই দামই নিতে হবে এবং সেই দাম দিয়েই গরিবদেরকে দিতে হবে না হলে আমি ইনকোয়ারি করব এবং যারা এই ধরনের কাজ করবে তার উপর কার্যবাহী হবে বন্ধুরা সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে আমি আপনাদের কাছে এটাই নিবেদন করব ত্রিপুরার যে কোনো প্রান্তে এই বিজনেসম্যানরা যেমন রাবারের উপরে আগরের উপরে তারপর ফুড প্রসেসিং এর উপরে আইটির উপরে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে
কাজ করবে, তো বাইরের বিজনেসম্যানদেরকে ডিস্টার্ব না করা, তাকে সাহায্য করা, যদি তাদেরকে ডিস্টার্ব করেন তাহলে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করবে না, আপনার এখান থেকে চলে যাবে। তাদেরকে অতিথি দেব হব সেই মানসিকতা, তাদেরকে ডেকে আনা, টেনে আনা, আসল ত্রিপুরাতে স্বাগত হয়, করুন বিজনেস। আরে বিজনেস যখন করবে আপনার ছেলেকে রোজগার দেবে, আপনার আশপাশের লোককে রোজগার দেবে, কত নিয়ে যাবে, ত্রিপুরাকে দিয়ে যাবে। তার জন্য এই মহল তৈরি করা, যে যারাই আসে ছোট বিজনেস হোক, প্রায় 10 লাখ টাকা খরচা করে বিজনেস হোক, সবাইকে পজিটিভিটির সঙ্গে তাকে সৎ ব্যবহার করা, তার পাশে দাঁড়ানো। দেখবেন দুনিয়ার সব বিজনেসম্যান ত্রিপুরাতে ছুটে চলে আসবেন, ত্রিপুরাকে নতুন দিশা চলছে। ওই দিন বিজনেসম্যানরা আমাকে বলছিলেন, যখন আমি ইন্ট্রোডাকশন করছিলাম, তখন এক বিজনেসম্যান আমাকে বলছে, ডাবর থেকে এসেছিল, ডাবরের যে ভাইস চেয়ারম্যান, কি বলছিল, বলে স্যার আমি তো সেই দিন দেখছি ত্রিপুরাকে কেউ আটকাতে পারবে না, এই ত্রিপুরা বহু আগে চলে যাবে, আমরা বিজনেসম্যান স্যার, আমরা ঘুরি বুঝি, ত্রিপুরাতে অনেক কিছু আছে স্যার, আপনার কাছে আগর আছে, আপনার কাছে রাবার আছে, আপনার কাছে মেহনতি মানুষ আছে, আপনার কাছে সাবরুমের অ্যাসিডের আছে, আপনার কাছে দক্ষিণের মানুষের মতো ইন্টেলেকচুয়াল লোক আছে, শিক্ষিত মানুষ আছে, মেহনতি লোক আছে, আপনার কাছে বিদ্যুৎ আছে সাপ্লাস, আপনার কাছে গ্যাস আছে, আপনার কাছে রোড আছে, আপনার কাছে চিটাগাঁও বন্দরগাঁও আছে, আপনার কাছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে যাচ্ছে। আর সেই এয়ারপোর্টে শুধু দিল্লি থেকে আর কলকাতা থেকে ফ্লাইট আসবে না, আগামী 6 থেকে 1 বছরের মধ্যে দিল্লি আগরতলা টু ঢাকা প্লেন যাবে, আগরতলা টু চিটাগাং প্লেন যাবে, আগরতলা টু ব্যাংকক যাবে, আগরতলা টু সিঙ্গাপুর যাবে। সেই দিশাতে ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে। এখন সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য দিল্লি আর কলকাতা যেতে হবে না, 1 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা সরকার ভর্তুকি দিয়ে এখান থেকে আমার ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা ব্যাংকক বিজনেস করার জন্য যাবে, এসিজেড থেকে এখানে আগরতলা যাবে, প্লেন ধরবে তো চিটাগাং চলে যাবে, প্লেন ধরবে তো ঢাকা চলে যাবে। সেই দিশাতেই সরকার কাজ করছে বন্ধু। তারপর 1034 কোটি টাকা যখন আইটি সেক্টরে, রাবার সেক্টর, এখানে বড় মাত্রায় রাবার আছে সাউথে, রাবার সেক্টরে কত কোটি টাকা লাগানোর জন্য এসছে আপনারা, 207 কোটি টাকা রাবার সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট করবে, 207 কোটি টাকা রাবার সেক্টরে। তারপর ব্যাম্বু বাঁশের জন্য এবং আইটিসি আগরবাতি নির্মাণের জন্য কত টাকা করবে, 357 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করবে। ট্যুরিজমে 55 কোটি টাকা। তারপর ফুড প্রসেসিং এ কত টাকা করবে, ফুড প্রসেসিং এ 108 কোটি টাকা, ডেয়ারি শিল্পে 212 কোটি টাকা। বন্ধুরা, তাছাড়া 148 কোটি টাকা আরো আলাদা আলাদা সেক্টরে খরচা করবে। তার মানে আমি কেন আজকে ডেটাগুলো সাবরুমও দিচ্ছি, কারণ স্পেশাল ইকোনমিক জোনটা সাবরুমে। এবার বুঝতে পেরেছেন, স্পেশাল ইকোনমিক জোনটা সাবরুমে। এই যে 3000 কোটি টাকার মোট স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার বড় একটা অংশ আপনার সাবরুম ইনভেস্ট হয়েছে স্পেশাল ইকোনমিক জোনের মধ্যে আসবে। কারণ কি, তার মধ্যে সুবিধা রয়েছে, তার মধ্যে ডিউটি ফ্রি এর ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে 5 বছরের জিএসটি ফ্রি আছে, পরের 5 বছর 50% জিএসটি, প্রথম 5 বছর যখন স্পেশাল ইকোনমিক জোনে প্লান্ট লাগাবে যে কোনো, তখন 5 বছর বিজনেসম্যানদেরকে আর জিএসটি পয়সা ট্যাক্স দিতে হবে না, তার জন্য ট্যাক্স ফ্রি জায়গায় কাজ করার জন্য সাবরুমে চলে যাবে স্পেশাল ইকোনমিক জোন। আমি ডেটা তার জন্য তুলে ধরেছি সাবরুমবাসী। এক সময় আপনারা শেষ প্রান্তে হয়েও আপনাদের কাছে কোনো উন্নয়ন হতো না, সাবরুমকে চেনা কষ্ট ছিল, শহর কোথায় খুঁজে বের করা যেত না। আজকে সাবরুমকে স্পেশাল ইকোনমিক জোনে চেনে। ওই দিন যখন সেই শ্রমিক চলছিল, কেন্দ্রীয় কমার্স মিনিস্টার পীযূষ গোয়েলজি তখন সাবরুমের নাম নিচ্ছে। একবার চিন্তা করুন, কেন্দ্রের যে কমার্স মিনিস্টার পীযূষ গোয়েলজি বলছে, হ্যাঁ সাবরুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন আছে, হ্যাঁ সাবরুমে আইসিটি আছে, সাবরুমে মৈত্রী আছে, সাবরুম দোয়ার হবে, সাবরুম নর্থ ইস্টের করিডোর হবে, পুরো নর্থ ইস্টের উন্নয়ন সাবরুম করবে। সেই দিশায় ভারত সরকার নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে এক দিশা নিয়ে সাবরুমবাসী কাজ করছে, আর ত্রিপুরা সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে। 30,000 টাকা, তার সঙ্গে সঙ্গে 70,000 টাকা লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে
যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সঙ্গে রুরাল যেটা রয়েছে তার সঙ্গে 70,000 টাকার লোন কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে 9% ইন্টারেস্টে 10 বছর লাগাত আপনি ধীরে ধীরে সেটা পেমেন্ট করে দিন মানে 1,30,000 সঙ্গে আরো 70,000 মানে কত হলো 2 লাখ টাকা দিয়ে আপনি ঘর তৈরি করতে পারবেন আর সেটা কোনো ফ্রি কোনো গ্যারান্টার দিতে মানে গ্যারান্টারকে গ্যারান্টার ত্রিপুরা সরকার নরেন্দ্র ভাই মোদী গরিবকে গ্যারান্টি দিতে হবে না সেই দিশাতে ব্যাংককে বলে দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা পরিবর্তন হয়ে গেছে একদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা একদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সঙ্গে 70,000 টাকা লোনের ব্যবস্থা করে প্রথমবার ত্রিপুরাতে যেটার আগে কোনোদিন তার ব্যবস্থা করতে পারেনি তিনের ঘর থাকলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর দেওয়া তার ব্যবস্থা নরেন্দ্র মোদী করেছে ত্রিপুরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে কমিউনিস্ট কোনোদিন সেই বিষয় করতে পারেনি আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল ইকোনমিক জোন সাপ্তাহে যেটা রূপরেখা ত্রিপুরা তৈরি করবে ত্রিপুরার মানুষের ভবিষ্যৎ আপনারা তৈরি করবেন এই সাপ্তাহের মাটি থেকে ত্রিপুরার মানুষের ইকোনমি তৈরি হবে মানুষের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে মানুষ রোজগার করবে আপনারা রোজগার করবেন না অন্যদেরকে রোজগার দেওয়ার ব্যবস্থা সাপ্রমবাসী পথ দেখাবে পুরো ত্রিপুরাকে পুরো নর্থ ইস্টকে সেই হিসাবে সাপ্রমবাসী কাজ করছে বন্ধুরা পান্ডাও হাসেনি মন্ত্রী অক্রা বিপ্লব কুমার দেবনো কারিব মাজাখা সাবরম নগর পঞ্চায়েত নিকটার চেয়ারপারসন রোমা পদ্দার দে এমএলএ শঙ্কর রয়তে এমএলএ অরুণ চন্দ্র ভৌমিগ্ন খবই নগর পঞ্চায়েত নিকটাল কবুন আদং ব্যুরো রিপোর্ট চীন খরা Khoroknwi chini Tripura TSR Jawanni Bothanai Bororokno Khoroknwi slai Khorok Bosthumjaknani bagui hainu hai sanmungti saka haseni bubagra Maharaja Pradyot Deborma Kokti salo let Kiran Kumar Jamatiatei let Mark Hasin Jamatiani Nukhunggo thangui edisi hafangni bokhaktei Bororokni Nukhungni Bororokni Yago Lakh Kainwi chubachu Yapharwi Rwkha jorao hainu hai o sanmungti saka haseni bubagra Maharaja Pradyot Deborma Kok rijak tongmani haike Rifleman Sukanto Dasni Yago Silai Kokbai Botharjaknai Khoroknwi TSR Jawan Let Kiran Kumar Jamatiatei Let Mark Hasin Jamatiani Nukhungni Bororokni Yago Lakh Kainwi chubachu Yapharwi Rwkha haseni bubagra Maharaja Pradyot Deborma Kokti sar sarigo Udaipur amsayo Bororokni nogo thangui Nukhungni Bororokni Yago Lakh Kainwi chubachu Yapharwi Rwkha haseni bubagra Maharaja Pradyot Deborma Azara bubagra Pradyot ni logiyo tongkha edisi ni CM Purnachandra Jamatia MLA Brishaketu Deborma no khoboi edisi hapani kubun ojamaro Paithago kokto mathumnai robai kok sanani thangui Maharaja Pradyot Deborma sakha Politics ni malna harnani bagi phaimaniya Phia Bororokni Nukhungni Bororokno kharok mungse yafanani phaimani Khoroknwi chini Tripura TSR Jawanni Bothanai Bororokno Khoroknwi slai Khorok Bosthumjaknani bagi hainu hai sanmungti safiro honi sakha महाराजा प्रद्योत नहीं वही चीज़ है हमने कहा है कि सबसे पहले न्याय होना चाहिए और कड़ा से कड़ा कानून जो भी कानून में सबसे सख्त कानून है वो जिन्होंने इनके हस्बैंड को मारा वो कानून के कार्रवाई के बाद होना चाहिए और ईडीसी के थ्रू हमने पिछले परिवार को भी 2 लाख रुपए दिया था आज इनको भी हमने 2 लाख रुपए दिया है इनके 2 बच्चे हैं जो एक बच्ची का एग्ज़ाम से 16 तारीख दिसंबर को और उसके बाद अगर शिक्षा के लिए और भी फर्दर एडवांस पढ़ाई के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो हमने अपनी तरफ से बोल दिया है कि हम लोग हेल्प करेंगे देखिए वी हैव नॉट कम हियर टू डू राजनीति वी हैव कम हियर टू शो सॉलिडारिटी टुवर्ड्स त्रिपुरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम लोग सब इवेंचुअली क्या है हम लोग सब बुकुम बारा है हम लोग सब त्रिपुरा है और ख़राब टाइम में अगर त्रिपुरा के संग नहीं खड़ा होगा तो हमको पावर में आकर हमको ये पोजीशन में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता तो आज हम लोग यहाँ में आए हैं और श्राद्ध के टाइम फिर से हम लोग का टीम आएगा और कोई भी हेल्प होगा हमारी तरफ से हम लोग करेंगे और जो आदमी ने हमारे 2 TSR जवान को इतने ख़राब तरीके से मारा है हम लोग जल्द से जल्द उनका कड़ा से कड़ा सज़ा जो कानून के अंदर है वो उसके लिए पूरा डिमांड करेंगे और लेके भी करेंगे थैंक यू ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरा Jasal horor sak ni tongthai nok ni khitai nogo khachi jake manka bisini chichugo omoni kroksa borok ni manggothai mung sajan sarkar kisasuk saromoi o borok bokrok khamthai tongmani koktoma makhana amsai phai sokpai ka police
पार्टी राजखा अग्रणी इंद्रनगर ITI रोड आमसायो किसासक सारमय खरकसा बरक बखरक हामथायनि बागै बेग बोसारक नबतक खायमानि लगे लगे साब्रमनो चुआक फेगि तंमानि राजखा अग्रणी इंद्रनगर ITI रोड आमसानि साधन सरकार मुंगै खरकसा बरक आबोनि बागै नुखुंगो साब्रमनो वालाय सुक्लाय तंमानि फियाबा चासार हर साकसांनि क्वार्टार नक देखिताय नगनो खासि जाके मानखा बिसिनि चिचुको अमनि बखरक हामथाय अबरकनि मांगथै कक्तुमा माखना आमसाय फाय सक फायखा जीबी आउटपोस्टनि पुलिस Nukhungni Bororokni khakamo bokhrok hamtheni bagai saisung no sak muchungai theikhana hnai mangthai tiklaimani Yago postmortem ni bagai agotla jibi sakam nagor Rwkha police সরকারকে হে প্রায় আমার লোকের সাথে ঝগড়া করে সন্দেহ করে আর কি অন্য মানুষের লোকে তখন প্রায় যখন সন্দেহ করে আমার মারতো রোজ দিনে আমি আমার এক ননা সেটা জানাই সব সময় তাই জানাইছি কালকেও তাই আমি জানাইছি তাই কিন্তু ঠিক আছে তুমি হেরে হের মাথার মধ্যে ইয়ে করছে তাহলে হের ডাক্তার দেখাতে লাগবো তুমি কালকে আমার কাছে ভাড়া দিয়ে সকালবেলা আমি হেরে দেখাম যদি না যাও আমি জোর করে নিয়ে আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে প্রায় এরকম বাথরুমের মধ্যে ঢুকে তাই আমি যখন দরজা ডাকাই হ্যাঁ সারা দেয় তো কালকে সারা দিচ্ছে বাথরুমের লাইটও স্যার নষ্ট তো না আমি কি বলছি আমি মেয়ে লোক ধর একটা বাথরুমের দরজা অনেকক্ষণ ডাকাইতে এরা একটু ইয়ের সিটকের একটু ইয়ে আসিল যখন ডাকা দিছি করে ফ্রেমটা ভাঙ্গে আসছে তখন আমি গিয়ে দিই স্যার হ্যাঁ গামছা দিয়ে ফাঁসি দিয়ে ঝুলে তখন স্যার আমি ভাবছি যে বাঁচাতে পারবো হ্যাঁ আমি দা দিয়ে কাটতে দিচ্ছি তখন ঘুরে গেছি স্যার আমি প্রথম দেখে যে আমি কিতা করবো আমি মানে বেদিস হয়ে গেছি তখন আমি ফ্ল্যাট যে সময় আপনি নামাইছেন উনি কি জীবিত আছিল উনি আমি কইতাম না তো স্যার আমি ভাবছি হয়তো জীবিত আছে আমি তো কোনো সময় এমন দেখছি না ভাবছি বাঁচাতে পারবো তাই গিয়েছে আমি দাঁড়া দিয়ে কাটি আমার পাহাড়তে কাপে স্যার আমি যে কিতা করব তখন আমি গিয়েছি ফ্ল্যাটের মানুষের খবর দিচ্ছি তারপর হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে আমরা থাকি এখান থেকে লোক পাঠাইছে ফায়ার সার্ভিস জানছে না আপনি হ্যাঁ ফায়ার সার্ভিস জানছে তা হাসপাতাল আনার পর ডাক্তারবাবুরা কি কইছে ডাক্তারবাবু কইছে স্যার মারা গেছে ফাঁসি দেওয়ার মানে কারণটা কি কারণে ফাঁসি স্যারের মাথার মধ্যে একটু ইয়ে আসিল মানে সন্দেহ করতো আর কি প্রায় 3-4 মাস ধরে মনে স্যার আমার মারতো কত বছর আগে দিয়েছিল 9.5 বছর এই বর্তমানে মানে আপনারা এই ফ্ল্যাটের মধ্যে কে কে থাকে আমার আত্মীয় আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজনই থাকেন আর ছেলে মেয়ে একজন মেয়ে আমার বাবার বাড়িতে থাকে আপনার সঙ্গে থাকে না কি নাম আপনার স্বামী সাধন সরকার বয়স কত কোন জায়গা থাকতো রোহন অ্যাপার্টমেন্ট ITI রোড ইন্দ্রনগর আপনার নাম কি গৌরীপাল সরকার কি করতো আপনার স্বামী অ্যাপার্টমেন্টে কেয়ারটেকারের কাজ করতো অ্যাপার্টমেন্টে কেয়ারটেকারের কাজ করতো স্যার আমার কাছে কালকে রাত্র 9টা নাগাদ আমার কাছে ফোন আয় আমার মাসিমণি ফোন করে বলে যে আমার ছোটো ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার ভাইয়ের খবর পাই মানে কি শুনে আইছে আমি শুনছি আমার ভাই বাথরুমে স্ট্রোক করছে বাথরুমে গিয়েছে স্ট্রোক করছে তারপরে এরে ধৈর্য ভাঙ্গেছে এরে হসপিটাল আনছে আমরা ফায়ার সার্ভিস গিয়েছিলাম তারপরে আমি হসপিটাল আয়া আমার ভাইয়ের আমি দীক্ষা তারপরে ওখানে শুনলাম স্যার ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে হাসপাতালে আনছিল কে হাসপাতাল ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আছে নামাইছে কে মানে ফায়ার সার্ভিসের লোকই নামাইছে আপনার যে ভাইয়ের বউ তাই সম্পূর্ণ বিষয়টা মানে লুকানোর চেষ্টা কি কারণে করছে আমি স্যার কইতে পারি না স্যার এই ব্যাপারে এতে কি আপনাদের কোনো সন্দেহ হয় মানে কি কারণে আপনার ভাইয়া ফাঁসি দিছে আমি স্যার কিছু কইতে পারতেছি না আমি কি কমু কোন এই জায়গার ভিতরে আমি তো পোস্টপোর্টে ছিলাম না আমি কিছু বলতে পারবো না আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে কি যোগাযোগ ফোনে কথাবার্তা হইতো আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করি আমার বিভিন্ন জায়গাতে যাইতে লাগে আমি সবার সময় দিতে পারি না মানে আত্মহত্যা করবার আগে মানে কোন যোগাযোগ করছিলেন মানে কথাবার্তা হইছে না আমার কথাবার্তা হইছে না মানে ফাঁসি দেওয়ার কারণটা কি মানে এটা আমি স্যার কইতে পারি না এটা তারা ব্যাপার তারা কইতে পারবো তারা ওনার পরিবারে কোনো সমস্যা বা ঝামেলা আছে না আমরা ফ্যামিলির কোনো ঝামেলা নেই আপনার ভাইয়ের ফ্যামিলির মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে এটা স্যার কইতে পারি না আমি কিছু কারণ এই ব্যাপারে তারা থাকি আলাদা আমরা থাকি আলাদা আমরা থাকি গ্রামের বাড়িতে তারা থাকি শহরে postmortem paimani Yago Nukhungni Bororokni Yago Yapharwi Rwkha bini mangkathai
Rwkha Augleitsmi Pronambi Koktum Chini Khora Tei sawo tu gunani thangai tei kologui thekha bisicini omoni kroksa sikli cherai mungful wandi kumari tongthai bihari nodo jila amsayo phiaba tu kolokmani yagolubo kisi sani bagai thangai phaika tei khorokni cherai rok pati mung kokti sal fungo jirania thanani mandai thangmani lamani kaisa id batani koktuma kokti sal fungo mandai thangmani lama ganani kaisa id batawo samung khlainai bihari rokni khorok tham cherai rok bata ganani tei sawo tu gunani thangmani phiaba salkisa sakango watei phaimani bagai tei gobang tongmani teisani tei aboni bagai tukumani jarawo teisani tei okologoi thangka khorok thamserai rok paithago khoroksa serai teisani basai phaimani bai batawo thangai nukhuni bororok no pati muni koktuma reimani kok aboni yagolo batani bororok phaye teisani tei okologja khoroksa serai no naitugoi manphano tei khoroksa serai no naitugoi malia borok paithago damsa jorani yagolo tei bisingo mankha bisichini omoni khoroksa serai ni mangathai logo logo na jirania sakam nogo tlangai thangka bono nukhuni bororok phiaba theika hani saka bono saknaini rok bini mungful bandi kumari tongthai bihani nodojila amsayo हारा था और 3 बच्चा जो बड़ा था 2 बच्चा था तीसरा नहीं बचा ये बीच में चल गया वैसे तभी इसको बचा नहीं पाया कोई बच्चा फिर हम लोग था ताम तर रहा था बारी तर फिर बनाली खोज रहा था सब तब हम तो पता था बच्चा डूब दिया तब आए खोजने फिर 3 घंटा बाद मिला बच्चा नदी में। हाँ वो फायर सर्विस गए थे कि आप लोगों ने ढूंढ के निकाला? नहीं ढूंढ के निकाला अपने से। आप लोगों ने ढूंढ के? हाँ बहुत गहरा है कम से कम 1 बार पूरा पानी है। तो पहले कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? जिरेनिया। उसके बाद यहाँ आने के बाद कहीं ये जीवित था? नहीं जिरेनिया मर गया 4 घंटा पानी रहा। जिरेनिया हॉस्पिटल जब ले गए थे डॉक्टर लोगों ने क्या बोला? मर गया। तो जीवी क्यों भेजा? वहाँ बोला पोस्टमार्टम करने। पोस्टमार्टम करने। तो इसका नाम क्या है? फुलमंती हमारे। उम्र कितना है? 12 साल। तो घर का है? हाँ? घर नेवादा जिला बिहार। हम नहीं देखे बाद में जाकर देखा डूबने के पहले हम नहीं देखा। नहाने के लिए कौन सी जगह पे गए थे? गड्ढा था वो नदी था पानी बहती थी नहीं है वो पानी बहती थी उधर आगे एक बसेड़ थी वो बसेड़ के किनारे से ऊपर में चढ़कर कूद गई किधर बच्चा लोग बोला देखा हम लोग नहीं बस इतना ही। तो आप लोगों को खबर कैसे मिली? बाल बच्चा बताया बुतरू लोग बताया छोटा छोटा कि बच्चा डूब रहा है तो हम लोग दौड़े गए। वो क्या नदी था? हाँ नदी था। कौन सी जगह पे हुआ ये? जिरेनिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फुलमंती कुमारी। उम्र कितना? 12 बरस। घर का है? नवादा जिला बिहार। हाँ नवादा जिला। तो यहाँ पे जिरानिया क्या करते हैं? भट्ठे वाले काम करते हैं ईटा पारते हैं। ईट भट्टा में? हाँ ईट भट्टा में। Rwkha Augleitsmi Pronambi Koktum Chini Khora Tabu kisa lenglamani jorate bahaste hayung te ha kotoni koktuma tubui phai tong lenglamani yagolo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন
লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি কপ্রক কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক তালতি জরানি ইয়াগুলো পাইথগো কক্তি সাল নগর কিফিলি সকাইখা লাই থানায় 27 ফেব্রুয়ারি সালমারিও খোয়াই বিদ্যা ব্রিবর্ডার আমসায় খেতকলাইনানি থাঙ্গै বিজিবি বাই বাংলাদেশ হাওরमै ত্লাংজাকলাই খোয়াই চাম্পা আওয়ার আমসানি গ্রুপদ দেবরমা তে রাजीव देबरमा कक्ति सालो कैलासनि भारत बांग्लादेश बर्डार आमसायो नुखुंनि बरकनि यागो बरकनि याफारि रखा बिजेपिनि अजामारो माजाखा हासन त्रिपुरा साहामथाय मते बेबार कुमार जमातिया प्रधानमंत्री आवास योजनानि बिसिंगते गोबांखौ मारियो नक तांनानि सफायका सेबसाब फियाबा नक तां थानियो नांमानि माने खनि रकनि मुलाजा बांरुनानि बागै चाइतुमुं नाहारखा हंके नाहारजांनाय कराक सानथारमु कक्ति सारो साब्रुनि मेलार मा थंनखलाव लुवा जिजाक नगर पंचायत चंग मारियो कप्लाय ओंमानि बागै ख्लाइजाक या चकसकमानि बान्दो कक सानानि थांगै अ करकसाका हास्टेनि मंत्री अक्ला बिप्लव कुमार दे खरकनि चिनि त्रिपुरा TSR जवान्नो बथानाय बरकनो कराकनि स्लाय कराक बुस्थुमजाकनानि बागै हानु हाय सानमुंति साका हासेन बुबाग्रा महाराजा प्रद्योत देबरमा कक्ति सालो लेट किरण कुमार जमातियाते लेट मार्क हासिन जमातियानि रुखुंगो थांगै एडिसि हाफांनि बखाक्तै बरकनि नुखुंनि बररकनि यागो लाख काइनि सुबासु याफारि रमानि जरावो हानु हाय अ सानमुंति साका हासेन बुबाग्रा महाराजा प्रद्योत देबरमा चासाल हरर साकसाकनि तंथाइनौ निखिताइनगो खासिजाके मानखा बिसिनि चिचुगु अमनि ख्रकसा बरकनि मांगथै मुं सादान सरकार किसासक सारमै अ बरक बख्र खामथाया तंमानि कक्तमा माखना आमसाय फाइ सकपाइका पुलिस पार्टी मुं राजखा अग्रिनि इन्द्रनगर ITI रोड आमसायो तैसाव तुगुनानि थांगै तैकलगै थैखा बिसिसिनि अमनि ख्रकसा सिकलि चेराय मुं फुलवन्दी कुमारी तंथाइ बिहारनि नद जिल्ला आमसायो फियाबाते कलकमानि यागलुब किसि सानि बागै थांगै फाइका तै खरकनि चेराय रक पार्टी मुं कक्ति साल फुंगो जिरायनिया थानानि मान्दै थांमानि लामानि कायसा इट बाटानि कक्तमा ताबो कक्तमा शुक्रबै म्युनिसिपल चंगमारो कप्लाय ओमानि यागुलो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर चंगजाखा एमसीनि वार्ड नम्बर 16 नि कप्लाय अजामा दीपक मजुमदार आबुनि बागै कक्ति सालो आमचाइ लुकुरकनो खागाम याफारि ख्लाइजाखा कायसा खातुमानि रेलि लुकुरकनो हामजामा याफानानि बागै रेलिनि बसकांगो बासाखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि गताल मेयर दीपक मजुमदार कामानि बारार बोटे आचक थाइमानै एएमसी चंगमारियो कप्लाय ओंखा बीजेपी बदल कायसा आचक थाइबानो कप्लाय ओंगै मालिया केबेंनाय बदलनि खरकसा आदं रक कायबा जेसा आचक थायो न कप्लाय बीजेपी बदलनि जत बातायनाय रक आबुनि बागै म्युनिसिपल चंगमारियो कप्लाय ओंमानि यागुलो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर चंगजाखा एएमसी नि वार्ड नम्बर 16 नि कप्लाय अजामा दीपक मजुमदार आबुनि बागै कक्ति सालो आमचाइ लुकुरकनो खाकाम याफारे ख्लाइजाखा कायसा खातुमानि रेलि लुकुरकनो हामजामा याफानानि बागै रेलिनि बिसकांगो बाचाखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि गताल मेयर दीपक मजुमदार না আজকে আমার 16 নম্বর ওয়ার্ডে যারা আমাকে যারা নির্বাচক আশীর্বাদ করেছিলেন তাদের প্রতি আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আজকে আমি আমার ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তায় আমি যাব
প্রতিটি বাড়ির সামনে যাবো, প্রত্যেকের আশীর্বাদ আবার গ্রহণ করব এবং আমার ধন্যবাদ, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো তারা যে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি 16 নম্বর ওয়ার্ডের যারা নাগরিকরা আছেন তাদেরকে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি সচেষ্ট থাকব এবং যে সমস্যাগুলি আছে আমি বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে যখন তারা আমাকে তুলে ধরেছেন তাদের সমস্যাগুলি, এলাকার সমস্যাগুলি আমি সমাধান করব অবশ্যই। সর্বোপরি আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র হিসেবে আমার এই ওয়ার্ডের পাশাপাশি সারা আগরতলা 11 ওয়ার্ডের দিকে আমি লক্ষ্য রাখবো যাতে মানুষের যেটা চাহিদা, মৌলিক চাহিদা বা সমস্যা সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করব। পৌর নিগমের নাগরিক পরিষেবা দিতে আমি সর্বাধিক সচেষ্ট থাকব। সংকরচমনি নিসিমি রেলি চেঙ্গই আসালো রাজাখা অগ্নি দালবিদাল রাহার কিতিঙ্গই খাতুংমানি তে খাকাহাম याफारमानि लामा हिमलायखा बीजेपी बदलनि आदर राजाखा अगुलि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरा Kokte Salo Tripura Democratic Front is Saktan Mumbai. Strang Salo Helicopter Crash Ngai Ha Kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat Te Indian Army Force ni Kisasuk Ozama Rokno Khoboi Khoroknwi Tham Theine Rokno Borom Yapharwi Phunang Jaka Sadi Kesong Manjaka TDF Bodolni Asok Phangpojon Bishas Te Bodolni Ozama Tapos de Akosong Strang Salo Tamil Nadu Sulur ni Simi Kunur Thangmani Jorawo Atumsa Bai Klaimani Indian Air Force ni Mi-17B5 kaisa helicopter Helicopter tongmani afro ha gotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini location matkulikate Indian Army Force ni kisasuk ojama rokno khoboi krok chibrei adong rok party mungo theinani nakha ha gotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini location matkulikate Indian Army Force ni kisasuk ojama rokno khoboi krok chitham adong rok Aboni bagai kokti Salo Tripura Democratic Front ni Saktar Mumbai Strang Salo Helicopter Crash Ngai Ha Kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat Te Indian Army Force ni kisasuk ojama rokno khoboi khorokji tham theinai rokno borong Yapharwi niungma buskango phunang jaka chati kesong manjaka TDF bodolni achok phangpujon bishas te bodolni ojama tapos de akosong ভারতবর্ষের সিডিএস জেনারেল শ্রী বিপিন রাওয়াত এবং ওনার পরিবার সহ আর্মি ক্যাডার্স অনেকজন শহীদ হয়ে গেছেন একটা চপার দুর্ঘটনাতে তার জন্য আজকে ওদের আত্মাকে শান্তি কামনা করে এবং ওদের প্রতি কন্ডোলেন্স দেখে আমরা আজকে এখানে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে আমরা মোমবাতি দিয়েছি এবং পুষ্প দান করেছি ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের তরফ থেকে আজকে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি এবং করেছি সবাইকে রাজাখা অগুলিসমি প্রণবনি কক্থম চিনি খরা Tilin koktuma asuk jorate no te haste hayung te ha kotoni koktuma saimana ni bagai choyoi nai tongdi chini khora Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluma tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar beremi alu
Alunu kari moman thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Paya khoda. Kok the sengkai nungkui kong na sana da. Tam ni bagai okok sa. Wakire benin tamatong. Tam gusung. Nung ano kumikong na masanay. Chini hugari sanay. Resap na wakire ni kong na ang nona sakangke. Nung ano wai siapa na saya. Kenadi. Nini para kasam ni borok khorok sa ano saka. Norokni hamjak lai tong hnoi. Asuk sal degei bono nung khawa subjak. Bini kong na thai siapa na salia. Abo belai khani salia. Ani bihik tuti se. Asuk kok rong na no khogoi tani o. Nung ba to khatha simo buthai haise bla. Khana pungo na yana. Angkok thase saida mano. Sana hani tongmani no. Haifano. Mungsa sagdang no nei kiroi salia. Phiaba. Taulate mungsa hujang nei kirikha. Numujura tongkho. Chin kamirok. Baba Haji sing kubanyo, kali thang lai sini. Tong kuwa hai, kong sai tong ko. Wan so nyai di. Mo bus khatung mani kok. Kami ni jauh to borong no. Cuma naik tu kan. Bor sai ni manglak cung borong. Kharoi tam manai. Kebang mano. Nengtai kakao guran dukan thangai. Biang ya biang kok senamai asok itu tongnya nanglat. Ab simia kita thangke batai
yang na hari bori tongnya nanglak. Oh. Nung batai. Kata khalanya nanglak bela. Tam gơi. Tam nó xả lời. Tong ta à. Ni logi simis tongan kang apro. Abuni bangai. जों खाना नां हायदा. जोंनो कासनाय बर'क्रि. Nunga subutua. Aku kena roke. Kasu jaga jakha. Aba. Katu mase. Tahu na jangan hancang las kelai nu gada. Siapa bayi pujunto? Maya lah. Itu po. Tapi sini tak boro. Bujina mo. Bolong basa biang ke? Basa deh. Jang dah. Oh. Muitu di kena borok kebang mana nono mokol logoi nahar tong mana. Siapa? Mokol kolnya simis thariwo. Kubunya nang kena borok kebang mangan hendak wansau. Bang fana mano melas ke Bororokni langmas lemano serang masih. Langmas lemas sing sano. Mai boro, mai rawo. Hai ne hai mai bor hiyo. Awo selema sing saya ada. Tamu hen. Mungso, mamirok. Bororokni leng mana pogro. Botino. Tongre dang sawan. Borong sengnya gana. Oi, norok. Bororokni leng mana bahki pogro thai jaman. Ang sawan. Tai salcapa nasing tongmaya. Lachia cela khoroksa nahari tongmani. Bai kormati. Cinta wakira ile butu baja se. Khai rok di. Saimano. Cela Khoroksa nasik hamjang man nugui ani leng marok pokha himkang Jora lai thang ma si siriglia unko nai na ba bisi ketal tersi sokpai rokha muite to kormante ma thangnai bisiwo awan kule yang maro. Ma korma, dugarok di soka. Mutu tang kabang ma borok sona musana hnya lokisan mani. Oh, tamu. Mutu ko yang nani. Kormatin ma tawana di. Kahakrang tongke Painen bisiwana sang sugni mukhang nuglayan. Nungpona sa sakaba. Abo tako ter top sapai gra thing tong ta paiken sawan. Olokhe akai le beri nemu majogalan ble.
Saya. Hindi, bukok sudi. Bumang nani, asa kelaya. Ya siapa no? Samurang nang kai ring di. Samungkra, khai phai mani. Oh khoi kana. No bisin khuja tongo. Thang sai di. Bor थांनाय थायो खोनादे आं ननो क काइसा सारनाय दं आं अ न काइसानि बाग्राया आं अ आमचाइनि भाइनो चौधरी नों जे सामो तानो वासोय तांदि बुझिखा Korma, lekha paisi di. Kamu sini? Ini sing kada ma. Học thà là hả nữa, so cái pra khe, khá sơ sơ nung này anh đấy, ô ta ở cái này rồi này rồi anh nữa, Nung ya, bác ơi, nung ra lẽ, nung ya. tôi đi từ lúc nung này nữa cả, Đi, nung ya man ta. đó nung đi, Malah hamba, manung seneca. Tamo, ogorai mela theda. Mà nước sora giải lấy tông khắp là sao? 아, 뭐다 꾸는 거. 방어. 아, 쪼가리 된다라. Lera nu bile. 내리야. 네. 아, 소그라디. 누마 컵서는 그라디. bahai tiar, ini apa ngai hino top sasa,
दा चक दे आरा ग्रां सोंनो नागिरा दे नालिया मोनता नै बासै बा Amo babu sung phangbai kya? Ang borokno lama thamano Rwkha. Kam song da to? Ang omono siruna phayo. Nung tini thamfroke nona ang kanjake nungna musugo. Phadi ang nono karoi ronai. Nangyable. Telik ke kan di. Tu diang te kasi kami sih. Engkau.
खाना ताको बुकुरक दिनै चिनियाव पान्डाव बर' खरकसा फाइसक फाइजाक ब जोंनो कक थाइसे थाइनै साइ खोनारनाय फाइदि बनि ककनो जों खोनालायनाय फाइदि साफाइदि पाखक ताइ बुकुरक आं नोंनो सानाय माने ककखे बान थेमन ककनो तैसे सानायनि फाइजाव आ बान थेमन आबो पानिनि नाय टंका आ बान थेबाय केनो दैलम नाय नरनि कामि रगबो लमै फान थांमानो आबुन बागै नरक गुसु जागारागो दै कासेया जागारागो थांनानि नांगौ बेबागनो अन नोटिसो सैजाक दङो नरक काहाम के नायसुमलाय परिलायनायदि जररमने बागै नरनो बेलायके हामबाय खुलुमबाय के तांगै मोसामों मोथाकसला मोसामों फनो फिदे औ फाइदि इनका नालने हाय फाइदि मोसा फाइदि बुफां फांसानो तरना हिंके गाहाम के नायखिनि खलाया नां हाया दा साब साइमन आबो फंथायन नै थायासानि थैपान थांमानो Kisah doi hima ya da? Neng simi dia sungsara pulia sak diri ya Kisah hima bai musang Lakh. Ama baba sawang ka ba serani baga sak na kisah ka hamkai nai di hna. Bo sawang ke borima imang go mang ngasa ta tong sidi. Neng bono kok thai seban sara ya da? Oh bacai bata gadi Neng no ka san Kok kaham nong nam ya the oh kaham no bro go se khablai da ka khran buslai ke ham jang sukha tai mong sa se kau krifo wan sung ma ke haise dere asni me kai peman sabla rai bau ga kongno sai mano sikla sikle na hamjang mong no ka sonani tui toroi phai mani no ka soban sle kutuku ya the kaina bona bo gabang ma ruaji mananggo nung se sawo luwa jiwa nango borok na ang tabu go kheto se kok sai tuman loi phayo kai de kai ya tai borok no sakak tor mani abole belai ke chaglak ang himka oh a khetorok ba hamjang ma jaga sing siwo Babu, kale bari sampaka. Tamo. Wakirani, kale bari ni kok sokha. Biang ni bai. Chodrin saja kormoti bai. Oh.
nungda. Asok padi. Asok Lakh dao sai. Kok hai si. Ani o sala sani kale bari ni kok solai khaba. Motaya tayro na nangana. Nei nong no sana phaima se. Okay ba. Chaudhry no nung sai denai kha. Chaudhry na. Bore ni bu pha. Hai ke ba kok ba pai jang ni sibla. Ang sekang baria no. No. Sai kelang khako. Tapo gido dao sai. Ang ba tamo kureng nasla. Nini langmani kotor kuk samurok. Abo ba ani samu kotor kuk nata. Waisho wan sogo. Asaima kalaima panda te sradoro kureng ke ang tamosi kelai kamo. Duman nungbi. Motairo, seklaina mo sukhahan kan ke Khoroksa, osaino sayui nama hai. Basui, bela de hamia bari tamo. Waisho wan soke monaina si musuk sigo. Bororokni hamia sayna te borokni pozano tege osaini theni pai. Pia osaini pozano tege bobiang si thangsinai. Agi, wakren bu pathia sani. Ano sa salang matongo. Jot taboroni na poza tongo. Jani ja poza. Jani jano maru junai. Ao, kok ko boin ho. Ani poza tongma ba. Boini poza na bo ang kaham kinu sai mano. Ito andor ni bagay notice to buka. Apa tuma nuti. Aban ni samuro pai tongka. Apa tamsa? Kotolna nangane hne sao. Bo jaga kutula ne. Kubuni kusuk hatai. Teika saya jaga rago ma thangan hne sao. Tamo no salai. Mung saya. Tamo gai bising hapaya. Bo thangnani doi tongkha. Apa tawo? Abo tong mule. Nang samani koro bo khanaka. Hai pa nang pujo thangya. Sabjani bo nini obo khara go bo ko khane na dai dekha. Ang ma thangan nai. No brum bagnan ni nango. Iye, nengar bagnan nangya. Ang separno bagnan ni nango. Ang tamsa. Khanaya da? Tu da no. Ang ruwan. Mo hai ke borong no sikrima sayo. Sikrima ni yo. Apa hai nge ang napo. Sekarang ang malang masa musuh panjang thang pro. Buka tei tai sinu buya bla. Borni tei phainya hnu. Babu yang phaira la. Mo sabong khe. Mo sinu wakira ni buai. Aguli tong nai. Tang ba. Babu to pore mano. Oro tam sujak tong sagra de. Oro banthe mane ko ke siyak tong bla. Apno to sung sai mano. Bono si pore kahan ke khmari di. Oro sujak tongo. Aban themani pana nai tongkha. Je purphano tuilongoi mano. Norok jotono oroni silai tai bukuk jaga seoi thani. Hayake tui bisi kulnai fu. Pan the khalai tuilom haida. Abo jeng tuisar pro ban themani hayadi ba. Are abo tu yapho. Abo tai bisi koto. Ang saono khali norok. O ban tai kisa juda. Theoi paikhe kubang ma jagao tuilom nai.
তাই নরং নে অরব আহা আপনি টান শিখলে সি দো নং নি কাহামনি বাগৈ ন ফো কাহামনি বাগৈ Kahamni bagai. Jaga zumi rong no. Kibi wi kelangi. Hai no uri thamani. Bote kaham. ที่น้องมาเนี่ยขึ้นนี่ดอกนกไทยของนกเสียตั้มมาใครเนี่ยมอกะหำโนหิมดีจึงดักจบดิ้งไปเสียมาสลายเนี่ย কাগজপত্র তংকে হিংকে রাংমান নাই ফো রাংমান খেমানই অসুক অজংদানি কুতুই থামন হামচিউ Ban the thung the a thung. Da ograi. Uko anu kesung si top sari phagrde. खोनाबाय दिल करक जों जे कक तमानो सालायना हिन तिन अर कोथुम लाइमानि आ कक रनो पहिला जे सायखनारनाय आ बरक तिन अर न दंगुंगे फायदि जों बनि खुक्तै स्राय स्रायखै खनाय नायलेनो बरं मन चौधरी ताय अकरा साकराव आं नरनो साना मुसुंगु आं सामानि कक्षे कुबुइनो नरनि बिसिंगो बाक्सा बररक मानसोलाय तंगु आबो कुबुया हानाय नर होसके तंग्यांके आबो किरमा सिंसा फानंगि